Tanga na dalawa pa yung trophy niya oh. Ano yan? Gold trophy yan. Golden na trophy tol, MVP. Gold thumb. Golden Thumb, panis. PLPH, ano na? Last game mo ba ako? Uy, puro kalaboy na sa harap ng Alterico guys. Puro lumalambot sila. Yun na. It's Joe. Kaya lang niya beda ya. Tanggal na yung Sudah, guys. Selamat atas mereka mendapat champion yang keberapa ya? Pero kaya pa ata tol ah. Isa pa na namamatay sa kanila. Wala tol, kaya pa tol, di pa ball pa tol. Walang flicker si Nino. Uy, ang lag tol. Depable. Anjing gue nyesek dah. Bans ka ata, Wolf. Kibuloy talaga eh, no? Chill. Mga 5 seconds, pre. Sumpah gue sesak nafas anjing. Kenapa? Sabi ni Carl Gak kanina tau, sa interview eh, Kiboy daw eh. Holy cok. Dikit Dikit lagi padahal lo. Six apa gimana? Wih, kok 4-1? Naka-warrior boots. Nakaglawing man tol, lalupit. Nino. Huli. Uy, Kibuloy. Sino huli? Ya Allah. Sino? GG na. GG. Ano? Aku bahas W, spicy boy. Kita si Nino niyan. Spicy boy sa live guys. Flicker pa si Ito Kiboy. na, Nino. Iya ya ulti lagi. Ayan Nino udah gini. Mega play? Wala na. Si Simeon. Astaga. Wala na yun guys. Ulo. Dikit lagi loh padahal lo. Udah selesai guys. Over. Udah selesai. Pilot. Defend-nya. Wala, di na ko nga. Dapat TV ulti. Champion na si Skillar. GG. Pangilan champion ni Again Skillar? and again champion. Sonic. GG. Dapat piala keduanya anjing. Jatuh sekali tuh.